Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang kesehatan reproduksi lansia. Dengan anggotanya saya sendiri yaitu Raya Nur Hamzah dan ada lagi. Saya dari Muhammad Fidausya. Saya Abdul Razaki. Saya Tim Caksana. Saya Fadlullah. Saya Muhammad Yakin Amami. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang definisi lansia. Lansia adalah singkatan dari lanjut usia yang mengacu pada individu yang telah mencapai usia tertentu dan mengalami perubahan fisik, mental, dan sosial akibat proses penuaan. Secara umum, di Indonesia, seseorang dikategorikan sebagai lansia jika telah berusia 60 ke atas. Namun perlu diingatkan bahwa batasan usia ini dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti yang pertama, seperti Undang-Undang di Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjut Usiaan, mendefinisikan lansia sebagai seseorang yang telah mencapai usia 60 ke atas. Yang kedua, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. WHO mengklasifikasikan lansia menjadi beberapa kelompok usia, yaitu pralansia 49 sampai 59 tahun, lansia 60 sampai 74 tahun, lansia tua 75 tahun sampai 89 tahun, usia yang sangat tua 90 tahun ke atas. Kondisi kesehatan lansia dengan kondisi kesehatan tertentu mungkin dianggap sebagai lansia pada usia yang lebih muda. Penting untuk dicatat bahwa lansia bukan merupakan penyakit, melainkan fase alami dalam siklus kehidupan manusia. Setiap lansia memiliki pengalaman dan kebutuhan yang unik, dan penting untuk menghormati mereka serta memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Baiklah, selanjutnya adalah ciri umum lansia. Yang pertama adalah perubahan fisik, seperti penurunan fungsi fisik, seperti penglihatan, pendengaran, kekuatan, dan stamina. Meningkatnya risiko penyakit kronis seperti osteoporosis, penyakit jantung, dan diabetes. Berikutnya adalah perubahan mental, yakni penurunan fungsi kognitif seperti memori, konsentrasi, dan kemampuan belajar. Meningkatnya risiko depresi, kecemasan, dan demensia. Selanjutnya adalah perubahan sosial, yakni pensiun dari pekerjaan, perubahan peran dalam keluarga dan masyarakat, dan berkurangnya kontak sosial. Meskipun terjadi perubahan seiring bertambahnya usia, lansia tetap dapat hidup sehat dan aktif dengan mengikuti gaya hidup sehat dan menjadi perawatan kesehatan yang tepat. In 1997, a French woman named Jeanne Calment passed away after 122 years and 164 days on this earth, making her the oldest known person in history. Her age was so astounding that a millionaire pledged $1 million to anyone who could break her record. But in reality, living to this age or beyond is a feat that very few, maybe even no humans, are likely to accomplish. Human bodies just aren't built for extreme aging. Our capacity is set at about 90 years. But what does aging really mean? And how does it counteract the body's efforts to stay alive? We know intuitively what it means to age. For some, it means growing up, while for others, it's growing old. Yet finding a strict scientific definition of aging is a challenge. What we can say is that aging occurs when intrinsic processes and interactions with the environment, like sunlight and toxins in the air, water, and our diets, cause changes in the structure and function of the body's molecules and cells. Those changes in turn drive their decline and subsequently the failure of the whole organism. The exact mechanisms of aging are poorly understood, but recently scientists have identified 9 physiological traits, ranging from genetic changes to alterations in a cell's regenerative ability, that play a central role. Firstly, as the years pass, our bodies accumulate genetic damage in the form of DNA lesions. These occur naturally when the body's DNA replicates, but also in non-dividing cells. Organelles called mitochondria are especially prone to this damage. Mitochondria produce adenosine triphosphate, or ATP, the main energy source for all cellular processes. Plus, mitochondria regulate many different cell activities and play an important role in programmed cell death. If mitochondrial function declines, then cells, and later on whole organs,
deteriorate too. Other changes are known to occur in the expression patterns of genes, also known as epigenetic alterations, that affect the body's tissues and cells. Genes silenced or expressed only at low levels in newborns become prominent in older people, leading to the development of degenerative diseases like Alzheimer's, which accelerate aging. Even if we could avoid all these harmful genetic alterations, not even our own cells could save us. The fact remains that cellular regeneration, the very stuff of life, declines as we age. The DNA in our cells is packaged within chromosomes, each of which has two protective regions at the extremities called telomeres. Those shorten every time cells replicate. When telomeres become too short, cells stop replicating and die, slowing the body's ability to renew itself. With age, cells increasingly grow senescent too, a process that halts the cell cycle in times of risk, like when cancer cells are proliferating. But the response also kicks in more as we age, halting cell growth and cutting short their ability to replicate. Aging also involves stem cells that reside in many tissues and have the property of dividing without limits to replenish other cells. As we get older, stem cells decrease in number and tend to lose their regenerative potential, affecting tissue renewal and maintenance of our organs' original functions. Other changes revolve around cells' ability to function properly. As they age, they stop being able to do quality control on proteins, causing the accumulation of damaged and potentially toxic nutrients, leading to excessive metabolic activity that could be fatal for them. Intercellular communication also slows, ultimately undermining the body's functional ability. There's a lot we don't yet understand about aging. Ultimately, does longer life as we know it come down to diet, exercise, medicine, or something else? Will future technologies like cell-repairing nanobots or gene therapy artificially extend our years? And do we want to live longer than we already do? Starting with 122 years as inspiration, there's no telling where our curiosity might take us. Keempat, ada perubahan terkait usia. Seiring berjalannya waktu dan seiring bertambahnya usia, terjadi berbagai perubahan hormonal dan fisik pada pria dan wanita yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi mereka. Pada wanita terjadi menopause, yaitu penghentian menstruasi dan kesuburan secara alami. Biasanya terjadi pada usia 50 tahun. Yang kedua ada penipisan dinding vagina yang menyebabkan kekeringan vagina dan ketidaknyamanan saat berhubungan seksual. Yang ketiga, menurunnya produksi estrogen yang dapat meningkatkan risiko osteoporosis, penyakit jantung, dan demensia. Dan pada pria, ada penurunan kadar testosteron yang menyebabkan penurunan libido, massa otot, dan kepadatan tulang. Dan pembesaran prostat, yaitu menyebabkan kesulitan buang air kecil dan infeksi saluran kemih. Dan yang terakhir, ada disfungsi ereksi yang dapat membuat kesulitan mencapai atau mempertahankan ereksi. Yang kelima, ada masalah kesehatan umum pada lansia. Lansia sendiri lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan reproduksi seperti infeksi menular seksual atau IMS atau meningkatkan risiko komplikasi serius. Selanjutnya ada kanker reproduksi, kanker prostat, payudara, dan serviks lebih sering terjadi pada lansia. Yang selanjutnya ada osteoporosis, yaitu kelemahan tulang yang meningkatkan risiko patah tulang. Yang selanjutnya ada gangguan fungsi seksual. Yang selanjutnya ada gangguan fungsi seksual, yaitu kesulitan mencapai atau mempertahankan ereksi, kekeringan vagina, dan nyeri saat berhubungan seksual. Testosterone is the primary male sex hormone. The pituitary gland, located at the base of the brain, functions as a master control center for various hormones, including those regulating testosterone production. In males,
The testes are the primary organ responsible for producing testosterone. Testosterone plays multiple important roles in the male body. It promotes muscle growth and strength, and contributes to bone mineral density, impacting overall physical development and maintenance. This hormone also plays a vital role in sperm production and regulating libido in men, influencing desire and sexual behavior. Testosterone levels peak in the late teens, around 17 to 19 years old, during the development of reproductive organs like testes and the prostate, as well as secondary sex characteristics like facial and body hair, a deeper voice, and increased muscle and bone mass during puberty. These levels generally stay high for the next couple of decades. From age 40 onwards, testosterone levels naturally begin a slow and gradual decline, dropping by 1 to 3% per year thereafter. Low testosterone levels can affect sex drive, mood, and changes in muscle and fat as a man ages. After age 45, semen volume gradually decreases. Seminal vesicles and the prostate gland contribute significantly to the volume of semen. With age, the function of these glands can decline, leading to a decrease in the amount of fluid they contribute to the ejaculate. The penis may become less sensitive to touch as one gets older. This decreased sensitivity may require more stimulation to achieve an erection. Erectile dysfunction, or ED, can visit every man at some point in his life. It is a type of penile disorder that affects a man's ability to get and maintain an erection long enough for sexual intercourse. Many physical and emotional factors can cause erectile dysfunction in males, with aging being one of them. By the time a man is in his 40s, he has about a 40% chance of having some form of ED, and this prevalence increases about 10% per decade thereafter. Testosterone plays a role in maintaining muscle strength and function. Decreased testosterone levels associated with aging can contribute to the weakening of the pelvic floor muscles and can lead to urinary incontinence, the inability to control the bladder, resulting in leaks or dribbling. Sperm morphology is also affected by aging, and the percentage of sperm with normal morphology begins to decrease after age 40, which affects fertility. Testicular tissue mass decreases with age, impacting sperm production. After the 50s, these changes become more pronounced. Testosterone decline continues, and issues like erectile dysfunction may become more frequent while sperm production continues to decrease. At age 70 and beyond, changes in testicular size and function often become more apparent. The mean testicular volume in men over 75 years have been reported to be 31% less than in men between 18 and 40 years of age, and sexual function continues to be affected. The timeline and extent of these changes can vary significantly from person to person. Genetics, lifestyle factors, and overall health greatly influence the rate of age-related decline. Some men maintain relatively good sexual health well into their later years. Healthy lifestyle choices like exercise, a balanced diet, and stress management can help improve testosterone levels naturally and promote overall health in older men. Testosterone replacement therapy, or TRT, is suitable for older men to improve symptoms of low testosterone levels, like decreased libido, erectile dysfunction, and fatigue. In some cases,
TRT may increase muscle mass and bone density, potentially benefiting individuals with age-related muscle loss. However, it's essential to consult a doctor due to potential risks and side effects. Baik, yang keenam ada tips menjaga kesehatan reproduksi bagi lansia. Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga kesehatan reproduksi bagi lansia. Yang pertama, makanan-makanan yang sehat. Konsumsilah makanan yang kaya akan nutrisi termasuk buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan protein tanpa lemak. Ini membantu menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi darah yang penting untuk fungsi reproduksi. Yang kedua ada olahraga teratur. Lakukan aktivitas fisik secara teratur seperti berjalan kaki, berenang, atau senam ringan. Aktivitas fisik membantu menjaga kekuatan otot dan elastisitas tubuh, serta meningkatkan sirkulasi darah ke organ reproduksi. Yang ketiga ada pertahankan berat badan yang sehat. Menjaga berat badan yang sehat dapat membantu mencegah berbagai masalah kesehatan yang dapat memengaruhi reproduksi seperti diabetes dan penyakit jantung. Selanjutnya yang keempat, hindari kebiasaan merokok dan alkohol berlebihan. Kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak sistem reproduksi dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan yang memengaruhi reproduksi. Yang kelima ada jaga kesehatan mental. Stres dan kecemasan dapat memengaruhi kesehatan reproduksi. Caranya untuk mengolah stres dengan baik seperti meditasi, yoga, atau terapi. Yang keenam, periksakan kesehatan secara berkala. Rutin memeriksakan kesehatan ke dokter dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan reproduksi secara dini dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Yang ketujuh ada pentingnya konsultasi. Jika Anda mengalami masalah kesehatan reproduksi seperti disfungsi ereksi, menopause, atau gangguan menstruasi, konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan perawatan dan saran yang sesuai. Selanjutnya nomor 7 yaitu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi. Pemerintah memiliki beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi lansia, seperti layanan kesehatan lansia di puskesmas. Puskesmas menyediakan berbagai layanan kesehatan reproduksi untuk lansia seperti pemeriksaan kesehatan fisik dan mental, screening penyakit kronis seperti osteoporosis, diabetes, dan kanker, konseling kesehatan reproduksi termasuk tentang perubahan hormonal, masalah seksual, dan pencegahan penyakit menular seksual. Pemberian edukasi tentang gaya hidup sehat untuk lansia, layanan keluarga berencana atau KB untuk lansia yang masih ingin menunda kehamilannya. Selanjutnya itu program pencegahan dan pengobatan penyakit menular seksual atau PMS pada lansia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang PMS pada lansia dan mendorong mereka untuk melakukan screening dan pengobatan. Program ini juga menyediakan layanan konseling dan edukasi tentang pencegahan PMS. Yang ketiga itu program deteksi dini kanker pada lansia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan deteksi dini kanker pada lansia sehingga meningkatkan peluang kesembuhan. Program ini menyediakan layanan screening kanker payudara, kanker serviks, dan kanker prostat. Selanjutnya, program promosi kesehatan reproduksi lansia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran lansia tentang kesehatan reproduksi. Program ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, seminar, dan workshop. Selanjutnya itu program pemberdayaan lansia. Program ini bertujuan untuk memperdayakan lansia agar dapat hidup mandiri dan sehat. Program ini menyediakan berbagai pelatihan seperti pelatihan keterampilan hidup, pelatihan kesehatan, dan pelatihan kepemimpinan. Baiklah, informasi di atas hanya bersifat umum. Untuk informasi lebih lanjut tentang program kesehatan reproduksi lansia di wilayah kalian sendiri, silakan hubungi puskesmas terdekat. Menjaga kesehatan reproduksi penting bagi lansia untuk menikmati kehidupan yang sehat dan aktif. Dengan mengikuti tips di atas, lansia dapat meningkatkan kesehatan reproduksi dan kualitas hidup mereka. Jadi video ini hanya untuk edukasi dan tidak boleh digunakan sebagai pengganti saran medis profesional. Selalu konsultasikan dengan dokter Anda untuk mendapatkan informasi dan perawatan kesehatan yang tepat. Terima kasih.
Itulah tadi sedikit edukasi dari kami mengenai kesehatan reproduksi lansia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.